Kaway lang. Ayun. Saan ka pa? Dito ka na sa Lemon Fusion. The best. Solid. Ayun. Sabay kaway naman, idol. Isang kaway lang. Ayun. Oh, diba? Solid. Solid na solid dito. Oh. Solid. Solid na solid dito. Fusion. Ayan, oh. Lemon Fusion. The best. So, ayan guys, oh. May customer na. Talaga namang solid na solid ang Lemon Fusion. Ayan, diba? Kitang-kita nyo naman eh. Kitang-kita nyo. Kaway lang. Ayun.